Sa first ball, napunta Uego. Number 21, outlet. Katabing, mapupunta ngayon, number 1. Fernandez to Durante. Mr. High Flyer to number 35. To number 13, no good. Rebound, Chama to Uego. Uego ngayon to Bahar. Bahar, di diskarte. Lazy rap. No good. Rebound, napunta. Number 1, Fernandez. Bounce pass, Durante. Tatakbo ang taga-San Jose. Inilaglag sa ilalim. Number 6. No good. Sapikan, mapupunta kanino. Uego. Uego ngayon. Uego, lazy rap. No good. Rebound, Durante. Durante ngayon. Natapisan. Still para kay Uego. Fernandez to Durante. Sa gitna. Inilaglag. Marcos. Nagod. Rebound. Gomez to Uego. Uego to Bahar. Pumukol. Rebound. Napunta. Del Rosario. Durante ngayon. To Fernandez. Pumukol. Bahar. Fernandez. To Bahar. Sa gitna. Del Rosario. Inilaglag. To number 6, inilaglag. Caberto, butata ka. Napunta ngayon. Bahar. Bahar, siya naman. Shoot para sa clear direction. Outlet, Del Rosario. Rebound. Durante, taas tumalon. Inilaglag niya, Fernandez. He slowly bring down the ball. Number 22, Bahar. Ibinigay, Uego. Back to Bahar. 10 seconds to shoot. Outlet, Java. Pati ngayon. Durante to Fernandez, isa pa! Nagod rebound ang presidential son! Bahar! Bahar ngayon! To Uego! Uego, tutubok, kamalayo! Nagod rebound, taas tumalon! Back to Uego! To Balbakal! Balbakal ngayon! Pitinira! Nagod, rebound! Chama! To Bahar! Tatakbo ang kanyang seleksyon! Bahar! Long. Chama ngayon, lazy rap. Durante. Durante ngayon. Ibinigay, Balbakal. Fake. Balbakal, bounce pass, Caberto. Bahar. Bahar ngayon. Buluga. Cross, over move. Durante, di diskarte, lumipad! Foul! He slowly bring down the ball. Bahar looking for the open man. Bahar pa rin, nakita, Silva. To Castro. Sa 3-point area. Karang, Castro, umikot. Ilaglang, itin. Para Fernandez. Fernandez ngayon, to Durante. Natapikan. Ngayon. Silva. To Bahar. Pumukol! Lolo, rebound, lumumunta kanino ang Castro. To Bahar. Bahar, Durante, Durante. Durante, to Balbakal. Silva. Silva ngayon. Naghanap ng papasahan, si Silva. Nakita, Castro. Number 45, pumukol, Lolo, rebound, napunta. Gomez. Roldan. Fernandez ngayon, perimeter J, nagod, rebound, mapupunta. Ito, to Durante. Durante, pumukol, nagod, rebound, Balbakal, pull up J, nagod, tapikan, mapupunta bola, Caberto. Hindi pala. Silva ngayon. Silva. Silva, dinistate buwanga. To Fernandez, back to Durante. Sa Gessi, Balbakal, pull up J, short, rebound, Castro. Tatakbo ang 3R selection. Castro ngayon. Silva, fake. Silva, pulang ka, bumalik. Silva, nagkaroon ng papatay, still para kay Durante. Tatakbo ang mga nakatinaw. Durante ngayon. Durante. To Caberto. Patay good net. Ronan. Lorenzo. Lomon, rebound, number 6. Sa gitna, Caberto. Back to Durante, Fernandez ngayon. Pumukol! Nagod, rebound na pumunta kanino. Roldan, natabing, Balbakal.
Jordan Chama to Silva. Silva ngayon. To Castro, pumukol! Logod rebound, the presidential San Marcos to Durante. Durante, number 20, still. Durante, isa pa! Logod rebound, at sumalon. Number 1, Fernandez. Balbakal, Butataka. Napunta kayo, presidential San. 12 seconds. Pating unang yugto. Silva. Ang anak na UFC fighter. Bounce pass to Castro. Silva ngayon. Pumukol. Short, 3. Durante. Number 20. Durante ngayon. To. Ngayon. Number 15. Di diskarte. Itinira niya. No good. Rebound. Silva. Silva ngayon. Tas. Castro. Logod, rebound, napunta. Number 2. To number 15. Napunta ngayon. Castro. Lumian. Sa take down. To Silva. Silva ngayon. To Lorenzo, umangat. Logod, rebound. Durante. Pumukol! Logod, mahal si Durante, malakakaisa. Lorenzo to Castro. To Silva. Silva ngayon. Silva, dadaan sa gitna. Inilaglag. Castro, pull up, Jay. Logod, rebound, napunta Silva. Wow. Durante. To number 2. Katapigan, sa kanya pa rin. Kaya rin kahapon eh. Silva ngayon. Tumutunog Silva. na wala pa. Wala lumipat ka rito ah. Gilid, Castro, to Silva. Ben, baon ng kanal eh. Sumisigaw eh. To Castro, pabandang tira. Durante ngayon. Dadaan sa gitna, tapigan. Sa kanya pa rin. Durante. Kick out. Querenero. Tumbal bakal for 3. Bang! Castro. To Silva. Silva ngayon. Bounce pass. Roland. Short. Sa gitna. Querenero. Back to Durante. Tumbal bakal. Isa pa. Short. Rebound. Ngayon, Castro ngayon, tatakbo mo ng kami. Castro, stop and bound. Shot is the road, rebound na punta. Durante ngayon. Hinilaglag, Gomez. No good. To Silva. Silva ngayon. Wake up. Durante, dadaan sa pick. Sa gitna, Ladrero, fadeaway shot, no good, rebound, Castro. Castro ngayon, Tuko. Didiskarte. Napunta kayo, Castro, libre, bumukol. No good, rebound, napunta, Durante. Durante ngayon, pass to Balbakal. To Durante, shot is good. Silva. Dead bola ito. Turonan, back to Silva. Silva, didiskarte, lumatapit ka na tapigan. Durante ngayon. Durante. To number 2, Ladrero. Ngayon, Balbakal, bumukol. Bang! Running down. Silva ngayon, bounce pass. Del Rosario. 15 seconds to shoot. Silva ngayon. Huwag ka na shot. Togod, rebound, mapupunta. Ano? Bounce pass, Gomez, pupunta kayo interno. Interno ngayon. Naghanap ka bakasan. Sa gitna, Del Rosario, interno ngayon. Napunta kayo, Balbakal. Balbakal na tapikan. Yung yaw. Yung yaw. Inbound the ball, Venezuela. Venezuela, bounce pass, Durante. Nagtuturok. Durante, babangga ng konti. Durante pa rin. 10 seconds. Umikot, 10 to shoot, Durante. Guerrero ngayon.
Bounce pass, the sharpshooter, Balbakal. No good, rebound, napunta kanino, Del Rosario, JB. Bahar, pumukol. No good, rebound, Gomez, taas tumalon, lumalpal ka. Napunta kayo, kanino? Durante, tatakbo ang mga nakadilaw. Durante, bumangga ng konti. Durante, nakawala, itinira niya. Huwego. Huwego ngayon. Didiskarte, ibinigay, Bahar. Side step beauty, shot is good. Venezuela ngayon. To Durante. Durante, dadaan sa pick. Ako natapikan. Bounce pass. Guerrero, itinutok. Shot is good. Bahar. Bahar ngayon. Tuwego. Pull up J. Short, rebound. Mapupunta bola. Kanino? Venezuela. To Guerrero. Guerrero ngayon. Magpapakita ng galing. Still para kay Huwego. Huwego ngayon. Huwego. Bounce pass. Del Rosario. Kick out. Gomez. Ginilagyan. Durante. Tuladero. 10 seconds. Sa labas. Mapupunta bola still. Gomez ngayon. Gomez. Laser. Crossover move para kay Durante. Humikot. Fake. Kick out. Venezuela. Tutok. Ladero. Pukol. Lagot. Durante. Durante ngayon. Durante, bounce pass. Balbakal. The sharpshooter. One-handed shot. No good. Rebound. Interno. Tatakbo ang mga nakaping. Interno ngayon. Interno tabigan. Papunta pa rin. Luking bola. Durante. 10 to shoot. Durante. 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 Wala pa rin. Interno ngayon. Still para kay Venezuela. Fernandez ngayon. Tulandero. Umangat. Logod. Rebound. Jaman. To Del Rosario. To Bahar. Bahar ngayon. Umista. Pumukol. Logod. Rebound. Soniga. Outlet. Still para kay Del Rosario. To Huwego. Huwego ngayon. Laser up. Short. Rebound. Soniga. Number 25, Suniga. Laser up, Balbon. Outlet, Chama. Shot it. Fernandez. Bounce pass, Suniga. Huwego. Sa gitna, Del Rosario. Bumangga ng konti. Kick out, Huwego to Bahar. Pumukol ulit. No good, rebound. Mapupunta. Kanino? Kanino? Gomez. Ladero ngayon. To Fernandez, dadaan sa pick. No, rebound sa Bahar. Outlet. Huwego. Huwego, lays up. That is good. Ladero. To Fernandez. Fernandez ngayon. To Venezuela. To Gomez, bounce pass. Del Rosario. To Huwego. Humukol. Short, rebound. Napupunta ka. Third game. Last game. Durante. Nagtuturo. Tuladero. Inilaglag sa ilalim. Suniga. Tumantano. Lays up. Huwego ngayon. To Gomez. Sa kabilang dulo. Bahar. Fake. Bahar. Drives. Back to Gomez. Pull up J. No good. Rebound. Del Rosario. Umangat. Durante. 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 Tuladero. Number 2. Bahar. Nagtuturo. Outlet, Chama! Shot is good. Durante, bounce pass, Fernandez ngayon. Back to Durante. Tumantano, napakagulong na ilalim. Huwego ngayon. To Gomez. Gomez ngayon. Mistil. Sa locus area, Del Rosario, mangat! Durante, to Fernandez. Bumubol! Short, rebound, mamumula, kanino ba? Tatakbo ang 3-hour selection. Bahar, bumangga ng konti. Panuego, to Del Rosario, mga ngalabaw. Bumangga ng konti.
Durante. Nahanap. Sutika fake. Sutika drive. Left up. Siya ito po. Hindi na pumunta ka nila. Pasakan fake. Pasakan drop. Pasakan fake naman ulit. Bahar, teka lang daw. Bahar, oy, still. To shoot. Bahar, to Silva. Silva ngayon, bounce pass. Castro, lilipad. Buto na ka. Castro, hit ng the ball. Sa malayo, Chama. To Bahar, pumukol. No good, Chama to the rescue. Durante. Susungiga. Sinabigan, back to Durante. Silva. To Bahar, sa Locos area, Del Rosario, back to Bahar, isa pa, hindi makabutas, no good, rebound, Chama! Chama to the rescue, bro! Balbakal, to Durante, back to Balbakal, the sharp shooter, Balbakal, nakawala din dalawa, to Querejero, lumikot, itinira, boom! Querejero again, Castro, crossover move, Castro, lumipad, short, rebound, napunta, Querejero. Nakita, Balbakal. Balbakal ngayon. Balbakal. Balbakal, lumikot. Still. Back to Durante. Durante ngayon. Minapita na, Molot. Rebound, Tuniga. Paul Dudoy. Commissioner Dudoy, tawag ka rito sa committee table. Outlet! Lorenzo! Napupunta sa kanya pa rin. Nagbigay ng first dose. Lorenzo to Silva. Pumukol! Short rebound. Napupunta kanino? Kanino? Durante. Durante ngayon. Petro ni Durante. Hindi nyo ayaw sumunod eh. Kanyan eh. Sama niya. Silva. Bakala mo, walang happiness to ha. Silva ngayon. Bumangga ng konti. Silva, nagharap ng pamadaan. Nakita, roll down, umangat. No good, rebound, napupunta, tabikan, kanina napunta. Bola, baka mamunit. Silva ngayon, Adner, to Chama! Durante, to Balbakal, to Tuniga, Tuniga, bumangga ng konti, hindi na malakas. Rebound, Chama. Bandaan for 3! Short rebound, napupunta, Lorenzo, to Silva. Silva ngayon, outlet, Castro! Last 30 seconds. Durante. Durante ngayon. 1-on-1. Durante, 10 seconds to shoot. Durante, unikot. Inilaglag. Tuniga. Silva ngayon. Silva. Pinistarte. 5 seconds. Nilaglag, Lorenzo. Criminal J. Durante. To Fernandez. Back to Durante. Naghahanap ng pamadaan. Nakita. Balik pasok dito. Kick out. Durante break. Durante drives. Intinira niya ang nag-road rebound. Napinta kanino? Kanino? Silva. Silva yun. Outlet. To Lorenzo. Sa take. To Durante. Back to Fernandez. Fernandez, back to Durante. Back to Fernandez ngayon. 10 seconds to shoot. Durante, Fernandez, bumukol na good. Rebound na punta. Roldan. To Castro. Half net, Silva. Shot is no good. Rebound, Fernandez. Fernandez ngayon. Fernandez. Net. Steal para kay Durante. Durante ngayon. To Querejero. To Fernandez. Bumukol, namunta Chama. To Castro. Castro ngayon, nakawala. Castro, lumihan. Satis. Sabi sa'yo meron. Sabi mo wala. Durante. Yung mata mo, malaki. Bumukol. Gago, meron sa'yo. To Castro. Castro ngayon. 10 seconds to shoot. To Lorenzo, gandang pasa. Tuti ka ngayon. Ngayon. Silva. To Castro.
10 seconds. 10 to shoot. Castro. Stop and back. No good. Rebound. Querejero. Tusunin ka. Oh. Silva ngayon. To Castro. 10 seconds to shoot. Castro. Pumukol. Short. Fernandez. Sa gitna pre ka. Tusunin ka. Fernandez. Kaya dun yung... Pero pwede ka ba dun? Fernandez. Mababaw ka tayo. Basta naman. 10 to shoot. Pumukol. To Mr. MVP. Castro. Butanaka. Roldan to the rescue. Fernandez. Nilaglag. Querejero. Castro. To Chama. Chama. Wala yung bola. Fernandez na yun. Antano. To Durante. Short rebound. Kirambol. Bahar. Bahar ngayon. Bahar. Didiskarte ni Bahar. Dumaan sa pick. 10 seconds. 10 to shoot. Pull up Jay. No good. Rebound. Durante. Sante. To Querejero. Bounce pass. Durante. Steal para kay Castro. To Durante. Sa lobot area. Querejero. Didiskarte. Tinira niya. No good. Hindi ko napunta kanina. Tunyi ka fake. To Querejero fake. Durante. 5 seconds. Fernandez. Goal. Goal. Payon. Silva. Silva. Outlet. Castro. Fernandez. Fernandez ngayon. Lakas na pa. Huego. To Castro. Back to Huego. To Chama. Lumiyad. No good. Rebound. Manzano. Nakita Durante. Steal para kay Chama. Katapikan. Durante ngayon. To Fernandez. Tulubok. No good. Rebound. Tundiga. Lakas. 2 minutes. Castro. Mr. MVP. 10 seconds. Castro ngayon. 10 seconds to shoot. Outlet. Huego. Shot this. Pumukol. Bahar ngayon. Bahar. Singaras ng dalawa. Nakawala. Outlet. Lumilipad si Gomez. Durante. Tusunyiga fake. Tusunyiga drive. Sa outlet. 2. Querejero. Short. Latero. Durante lumukol. Short rebound. Chama. Outlet. To Castro. Nag-ubos ng oras si Castro. Castro ngayon. 8 na lang. 10. 10 to shoot. Bahar. To Chama. Pumukol. Bahar.